Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan lanjutkan ya bahasa Jerman kita. Kali ini kita akan membahas negation with nicht and kein. Ya, kita lihat penggunaannya gimana dan bagaimana menghindari penggunaan yang salah ya. Nah, jadi kalau bahasa Inggris kan I don't have a car misalkan ya. I'm hungry, I'm not hungry misalkan seperti itu ya. Nah, di bahasa Inggris, bahasa Jerman itu ada nicht yang artinya not ya kalau bahasa Inggris ya, atau kein ya, misalkan no one, none. Nah, itu kein ya. Jadi bahasa Inggrisnya itu no ya bahasa Inggris. Nah, dia dipakai misalkan nicht itu untuk menegasi kata kerja ya, kata sifat dan adverbs ya. Tapi untuk kain itu menegate nouns, misalkan nothing ya. No one. Nah, jadi kata benda gitu ya, menegasi kata benda. Nah, misalkan eh kalau aku bilang ich habe nicht Hunger itu dalam bahasa Jerman itu salah gitu ya. Ich habe nicht Hunger. Tapi yang benar adalah ich habe keinen Hunger. Ya, jadi kayak gini-gini harus dipelajari ya. Coba Melodi baca ich habe nicht Hunger, ich habe keinen Hunger. Yang benar aja ya, yang dibaca ya. Ich habe kein Hunger. Keinen Hunger. Ich habe keinen Hunger. Oke. Nah, ini akusatif ya. Jadi nanti di dilihat ya. Yang agak sulit tuh di bahasa Jerman itu ada datif, akusatif ya. Genitif nanti dilihat penggunaannya ya. Termasuk n di sini. Nah, misalkan tadi kan nih itu menegasikan kata kerja salah satunya ya. Adjektif dan adverb. Nah, contohnya gimana? Ya. Ich verstehe nicht. Misalnya lagi diajarin sama gurunya nggak ngerti gitu ya. Ich verstehe nicht. Jadi verstehe itu adalah memahami ya. Ya, I don't understand. Ich verstehe nicht. Dijelasin berkali-kali tapi nggak ngerti. Bilang ich verstehe nicht. Saya nggak ngerti gitu. I don't understand. Nah, itu verstehe itu eh, kata kerja. Jadi nicht-nya ditaruh setelahnya ya. Jadi ich verstehe nicht. Ya. Ich verstehe nicht. Nah, kemudian kata sifat misalkan difficult ya, bahasa Inggrisnya sulit gitu. Nah, that is not difficult, bahasa Jermannya das ist nicht schwer. Ya, schwer. Schwer itu difficult. Das ist nicht schwer. Ya. Kemudian adverb itu misalkan kayak daily kayak gitu, carefully bahasa Inggrisnya ya, dengan hati-hati. Jadi ada li-nya di situ. Nah, di sini contohnya sie arbeitet nicht schnell ya. Sie arbeitet nicht schnell ya. Sie arbeitet. Nah, ini konjugasi ya. Sie arbeitet kalau sie arbeitet, kalau ich arbeite. Ich arbeite nicht schnell. Kalau mereka sie arbeiten nicht schnell ya. Nah, kalau ini si dia perempuan ya, si doesn't work fast ya. Kemudian kalau menegasikan kata benda, nah contohnya das ist nicht Anna, that is not Anna, bukan das ist kein Anna ya. Jadi ini dipakainya nih, das ist nicht Anna. Jadi nih itu bisa dipakai untuk menegasikan kata kerja ya, menegasikan kata sifat atau adverbs, kemudian menegasikan eh, kata benda ya. Jadi dipakainya setelah ya, dia setelah kata kerja ya, dan sebelum apa yang dinegasikan. Kalau di sini kan yang dinegasikan snell ya, berarti nih snell. Yang dinegasikan difficult nih swear ya kan. Nah, jadi
before the element it negates ya. Jadi ditaruh di terakhir. Kalau bahasa Inggris kan ditaruh sebelumnya ya. I do not understand ya. I don't understand ya. Ya, that is not difficult. Jadi sebelumnya ya. Tapi kalau di eh, apa namanya di bahasa Jerman ya hampir mirip sih tadi nih swear ya. Nih not difficult ya. Ya, nih snel ya. Doesn't work fast. Coba i- Easy kamu baca. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Das ist nicht schwer. Sie arbeitet nicht schnell. Das ist nicht Anna. Melody. Ich werde, Verstehe. ich verstehe, Ver, verstehe. verstehe, Verstehe. verstehe. Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Ja, das ist nicht schwer. Das ist nicht wahr. Mhm. Sie Sie, arbeitet. ar sie arbeitet nicht schnell. Sie arbeitet Sie arbeitet nicht schnell. nicht schnell. Ja, das ist nicht Anna. Das ist nicht Anna. Oke. Ya, gearbeiten itu artinya kerja ya. Kalau aku kerja tidak cepat, ich arbeite nicht schnell. Kalau dia laki-laki tidak bekerja dengan cepat, er arbeitet nicht schnell. Ya, das ist nicht einfach. Das sama juga tidak mudah ya. Einfach itu kebalikan dari swear ya. Einfach. Das ist nicht einfach. Nah, di sini swear ya. Das ist nicht schwer. That is not difficult. Ich verstehe nicht. Kalau kebalikannya aku ngerti berarti ich verstehe. Ya. Ich verstehe nicht itu I don't understand. Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kain. Jadi kain tadi kan untuk mendegasikan kata kerja benda ya. Nah, di sini ich habe keinen Hund. Aku tidak punya anjing ya. Ich habe keinen Katze ya. Her, here give us keine Milk ya. Here give us here itu di sini give us there is ya. There is keine Milk. No milk jadi tidak ada susu gitu ya di sini. Ya. Ya, jadi di sini apa namanya? Kalau dia ya di sini kan nggak pakai n ya, ya, karena dia feminin atau plural ya, itu. Jadi ini kan nominatif, akusatif, datif ya, perhatikan ya, Easy, Melody. Jadi kalau nominatif, kalau kalau apa namanya male ya, maskulin itu kan kain ya. Tapi untuk feminin atau plural kaine. Akusatif, nah makanya ada n ya tadi kan. Ya, jadi kalau hun itu di sini berarti apa namanya? Male ya. Jadi kainen. Ya ada n-nya, kainen. Ya, kainen. Kemudian kalau feminin kaine. Ya, jadi misalkan milk di sini kaine. Kemudian datif, jadi kalau datif kalau maskulin jadi kainem. Ya, kainem. Ya, kalau feminin menjadi kainer. Ya. Jadi kalau kita pelajari kan kain, kaine gitu kan untuk nominatif ya. Nah, tapi kalau datif ini ditambahin m, kainem. Kalau feminim ditambahin r ya, kainer. Nah, ini dihafal dulu ya, dihafal dulu nanti pemakainya kita lihat.
Contohnya, das ist kein Problem. Ya, das ist kein Problem. Er hat keine Zeit. Ya, jadi kalau di sini itu maskulin, nah di sini feminin ya. Coba Melodi baca ich habe keinen Hund. Ich habe keinen Hund. Ya, aku tidak memiliki anjing. Hier, hier gibt es keine Milch. Ya, terus. Das ist keinen, Nah, ini kein, kein problem. Ulang. das ist kein Problem. Hmm. Er hat keine Zeit. Nah, ini bacanya A ya, Zait. Zait. Jadi, kain. Ini kan berarti kan ya, kain, Zait. Er hat keine Zeit. Ya, jadi he has no time ya. Jadi dia laki-laki tidak memiliki waktu. Easy baca. Ich, ich habe keinen Hund. Hier gibt es keine Milch. Das ist kein Problem. Kein problem. Das ist kein Problem. Er hat keine Zeit. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, choose nicht or kein. Ya, coba. Di sini ich trinke. Coba easy. Kira-kira apa? Nanti kita Ich cek bareng-bareng ya. trinke nicht Kaffee. No cafe. Oke. Ich trinke nicht Kaffee. Kalau melodi, menurut melodi gimana? Nicht atau kain? Ich trinke. Nicht, nicht, Melodi nih ya. Ich trinke nicht Kaffee. Kita cek. Coba nomor dua. Das is not my book. Coba easy. Das ist, das ist nicht mein Buch. Eh, das ist hmm, nih kayak Nih, kain. melodi menurut melodi apa? Kain 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 kain. Kamu kain. Melodi apa? Das is apa? Nih atau kain? kein, Kain. Nomor tiga, wir haben. Tuh kan nggak gampang kan, makanya harus dipelajari ya. Wir haben, easy. Wir haben hmm, Ungar apa ya? Wir Hunger, haben hunger lapar, Ungar apa? lapar, lapar. Nicht Ungar. Wir haben nicht Hunger. Melodi, wir haben nicht Hunger. nggak harus ngikutin easy, kamu bisa pendapat sendiri. Wir haben, ya nih atau kain ada dua pilihan. Kein, Kain. Nanti yang akusatif dan segala macam kita cek ya. Yang penting ini dulu penggunaan nih atau kain dulu. Si sprich apa dek di sini melodi? Dia perempuan sprich ya. Si doesn't speak Deutsch ya. Dia perempuan tidak bisa berbahasa Jerman. Ya apa nih? Kain atau nih? kein, Kain easy? Keine. Oke, pokoknya kain SR is Karl itu call ya. Heute itu hari ini. S is hari it is ya. Kalau bahasa Inggrisnya it is not cool today. Jadi apa?
kain atau nih? Melody? Hmm, nih. Es ist nicht kalt heute easy. Nih. Nih ya. Ingat ya, kainan itu tadi dipakai untuk kata benda aja ya. Makanya kalau ada kata benda bisa kain atau bisa nih ya. Makanya di sini. Tadi ich trinke nih ya. Das is apa kain ya. Nah, kita lihat di sini. Teng teng. Satu, dua, tiga. Tung. Jadi kafe kainen. Bukan nih ya. Ich trinke keinen Kaffee. Kemudian yang kedua nicht ya. Das ist nicht mein Buch. Das ist nicht mein Buch. Wir haben keinen Hunger ya, bukan nih ya. Keinen Hunger. Tadi ya di ya akusatif ya di sini ya. Ini juga akusatif maskulin. Sie spricht kein Deutsch. Sie spricht kein Deutsch ya, kein ya. Es ist nicht kalt heute. Nah, ini benar ya. Es ist kalt heute. Jadi kalau bahasa itu ya Deutsch ini selalu pakai kain ya. Di sini misalkan ich spreche kein Französisch. Ich spreche kein Französisch. Jadi nggak keine ya. Jadi kain ya. Apa nggak kainen ya. Jadi kain kain ya. Ich spreche kein Französisch. Ich spreche kein Indonesisch. Ich spreche kein apa eh, apa Französisch, Deutsch, English. Ich spreche kein English ya, jadi pakai kain ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, nanti dilihat lagi ya di sini. Sie spricht kein Deutsch, er spricht kein Französisch. Ya, Ini bedanya apa tuh? Kain Ap- sama nih, lupa. Ini kalau kalau ada di kalau contoh di nih sini. itu kan untuk menegasikan apa tadi? Kata kerja, kata apa nama adjektif atau adverb, ya kan? Dan bisa juga kata benda. Tapi kalau kain itu kata benda aja. Makanya kalau kata benda itu bisa dua kan, bisa pakai ini atau yang itu. Tapi membingungkan kan, makanya dipilih misalkan. Ya, dipilih maksudnya yang benar ya. Misalnya di sini ich trinke nicht Kafe salah, ich trinke keinen Kafe yang benar. Ya, tapi kalau kain itu dipakai untuk menegasikan kata benda satu aja gitu. Jadi kalau ada kata kerja kamu pakai kain ya udah jelas salah gitu kan. Ya, oke. Ich verstehe nicht kan kata kerja kan. Ich verstehe nicht aku tidak paham gitu kan. Eh ich danke nicht ya. Nggak mungkin ich danke kein, nggak mungkin ich danke nicht ya, karena dia kata kerja gitu ya. Makanya penting kita ulang lagi. Nah, misalkan ini kan salah nih. Ada salah. Nah, kamu benerin. Kira-kira nomor satu gimana? Easy. Ich habe kein, eh, kein Auto. Nah, kita tinggal lihat auto itu dia maskulin atau feminin gitu. Kalau maskulin, kainen, Das Auto. ya kan? Gitu. Eh, Melodi, dibenerin nih. Das ist kein richtig itu salah. That is not correct itu salah. Jadi yang benar apa? Nih. Das ist nicht richtig. Oke. Easy, sie arbeitet kein heute. Salah ya. Jadi kan dia menegasikan kata kerja ya. Jadi apa yang benar? Sie arbeitet nicht heute. Nah, Heute. ini heute ya. Heute. Wir verstehen keine. Nah, ini kan sama tuh verstehe. Tapi karena konjugasinya wir jadi verstehen. Wir verstehen keine itu salah. Jadi melodi benernya apa? Wir verstehen apa?
Melody, wir verstehen, di unmute. Ini cuma ada nih atau kain ada dua itu. Cuman Hmm, nih. ya. Ini kan sama kayak tadi ich verstehe nih. Nah, ini wir verstehen nih. Nah, kita lihat jawabannya. Tuh. Ich habe kein Auto. Ya. Nah, auto karena auto itu bukan maskulin ya. Jadi nanti dilihat das Auto, ya kan? Das Auto berarti neutral. Jadi kein Auto. Das ist nicht richtig, ya. Das ist nicht richtig. Ya, dia adverb ya. Sie arbeitet nicht heute. Ya, nih kata kerja jadi nih sie arbeitet nicht heute. Nah, di sini bisa tambahin s bisa tidak ya. If wir verstehen nichts. Jadi kalau nichts pakai s itu nothing ya, complete negation. Jadi benar-benar I don't understand at all ya. I don't understand at all yaitu pakai s ya. Wir verstehen nichts atau bisa juga nicht ya. Wir verstehen nicht. Ya. Coba lihat lagi ada pertanyaan. Ya ini kan adverb atau adjektif itu selalu pakai nih ya. Nah kalau ini kan udah pasti pakai ini karena dia kata kerja. Ini juga kata kerja ini udah pasti pakai nih, nggak mungkin pakai kain ya. Ya. Jadi kain for nouns, nih for other element. Jadi untuk noun itu pasti kain gitu, nggak mungkin. Kain itu pasti untuk noun ya. Ya. Jadi kalau untuk adverb apa namanya adjektif, verb ya kata kerja, kata sifat, adverb ya kata keterangan. Nah itu pakai nih. Nah sekarang ini haben Sie Kaffee ya plural ya. Nah customernya Melody, waiternya Easy. Coba Husband si Kaffee. ulang. Haben si Kaffee. Jawab. Nine. Nine. Wir haben kein Kaffee. Ingat tadi apa konjugasinya, makanya akusatifnya, datifnya ya diingat-ingat Oh, ya. wir haben Nih. keine, eh, Kalau keine. maskulin jadi Ya, kainen. Kalau untuk akusatif. der Kaffee apa der? Der Kaffee berarti Maskulin kan? kainen ya. Kainen. Jadi nein, wir haben keinen Kaffee. Ulang. Nein, wir haben keinen Kaffee. Melodi. Das ist Ini adjektif ya. Jadi pakai nih. ya. Jadi baca lengkap. Das ist nih. N- Nih. Oke, das ist nicht good. Easy. Aber, aber wir haben die Hmm. Ich trinke. Ich trinke apa? Ich trinke kein Tee. Oke, nanti lihat ya kainen atau kain ya di sini. Il eh, ci itu der T kan? Ya kan? Kita lihat. Jadi kainen sama kayak kafe di sini. Coba ulang lagi, baca lagi dari awal. Melody customer easy waiter.
Melody, customer. Haben Sie Kaffee? Nine. Wir haben keinen Kaffee. Oh, jangan deket-deket ya. Di situ dia dia itu feedback. Melody. Dan das ist nicht gut. Aber, aber wir haben die. Ich trinke keinen Tee. Oke. Haben Sie kafe? Apakah kamu punya kafe? Ini kamu formal ya di di kafe atau ya. Jadi haben Sie kafe ya formal ya. Nein, wir haben keinen Kaffee. Tidak, kami tidak memiliki kafe. Jadi keinen Kaffee ya karena dia maskulin. Das ist nicht gut. Ah, itu that is not good. That is not good ya, tidak aber wir haben Tee, tapi kita punya teh. Wir haben Tee. Ich trinke keinen Tee. Saya tidak minum teh ya. Ich trinke keinen Tee. Jadi tea sama kafe maskulin akusatif jadi keinen. Yang lain karena good di sini itu adjektif ya atau adverb makanya nicht ya. Di sini adverb ya, jadi pakainya nicht ya. Adjektif ya. Nicht for adjektif ya. Oke. Jadi nicht itu untuk kata kerja, adjektif dan adverbs ya. Atau bahasa Inggrisnya itu not. Kalau kain itu hanya untuk nouns ya. Jadi noun itu kan bisa ein atau eine kan. Jadi kalau feminin eine, kalau maskulin ein. Nah, ini bahasa Inggrisnya no in English ya. Kemudian language itu pakai kain aja. Kain Französis ya, kain Deutsch ya. Kemudian kalau ada S, nothing, not at all ya. Ich verstehe nix. Wir verstehen nix berarti nothing ya. Berarti benar-benar completely not ya. Itu pakai S ya. Ada pertanyaan sampai sini? Kita stop.